अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। तमाम नए आने वाले लोग हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी तौर के ऊपर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप लोग मुस्तफ़ीद हो सके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी और हमारा वीकली प्रोग्राम 20 से लेकर 26 सितंबर तक का 20 से 26 सितंबर तक का जो ये पूरा हफ्ता है, इस पूरे हफ्ते में हफ्ते की इब्तिदा के ऊपर ही सबसे पहले अगर हम लोग इस्लामी तवारीख को देखते हैं तो इस्लामी तारीख़ में हमारे पास सबसे पहले आती है शहादत बीबी सकीना अलैहिस्सलाम की, और ये शहादत है 61 हिजरी की, वाक़या करबला के फ़ौरन बाद जब दरबार यजीद में इनको लाया गया था और वहीं पे फिर इनकी शहादत जो है ये ज़िंदान में हुई। इसके साथ साथ वफ़ात भी है इसी दिन हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि सहाबी रसूल हैं। इसके अलावा मज़ीद हम लोग इस्लामी वाक़ियात देखते हैं तो इसी महीने में हमारे पास शहादत है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की, जिनका रोज़ा मुबारक ईरान मशहद में है। इसके साथ साथ हमारे पास जब आखिरी दिन आएगा माह इसी सितंबर के आखिरी दिन, जो कि वीक का आखिरी दिन बनता है 26 तारीख का जो दिन है, लाहौर के शहर में उर्स की तक़रीब की इब्तिदा होने जा रही है। उर्स मुबारक है हज़रत दादा गनबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का, और इसके साथ साथ उर्स की तक़रीब जैसे ही शुरू होंगी तो तभी अगला जो हफ़्ता आ रहा है, अगले ही हफ़्ते में चेलम का भी दिन है इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम का, और इसके साथ साथ इसी दौरान उर्स की तक़रीब जो हैं वो भी होंगी। तो दुआया तक़रीब और इसके साथ साथ अक़ीद व एहतराम के साथ बड़ी मुद्दत के साथ चेलम के अयाम अगले हफ़्ते भी मनाए जाएंगे, और इस वीक में भी वीकेंड के ऊपर से ये सिलसिला शुरू होगा। तो इस पूरे वीक में अहम इस्लामी वाक़ियात तो ये आते हैं। लेकिन अगर हम लोग आसमानी कौंसल के ऊपर बनने वाली सितारों की नशिस्त देखते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी हद तक एक मुस्बत चार्ट जो है वो चेंज होने जा रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि दो मेजर प्लैनेट्स जो कि रेट्रोग्रेड पोजीशन पर चल रहे हैं अभी वक्ती तौर के ऊपर, जुपिटर खुशबख्ती रूहानियत कुशादगी रिस्क का प्लैनेट, और इसके साथ साथ सैटर्न ज़ोहल टीचर प्लैनेट। इसके साथ साथ दोनों की ही रेट्रोग्रेशन क्योंकि अगले महीने में डायरेक्ट पोजीशन पे हो जाएगी, एक की कुछ मिड ऑफ अक्टूबर में और एक की मिड ऑफ अक्टूबर के बाद 20th की और 21st की को मिड नाइट में। तो इसके साथ साथ ये जो पूरा हफ्ता है, इस पूरे हफ्ते में जो पॉजिटिविटीज़ हैं वहाँ पे पॉजिटिविटीज़ की सूरत में जो बाकी दीगर प्लानिटरी एस्पेक्ट्स बनने जा रही हैं अहम सितारों की नज़रात, वो आप लोगों के ज़ोडिक साइंस के ऊपर किस तरह मुतासर होंगी, किस तरह असरअंदाज होंगी, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग अपने पूरे हफ्ते के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और सबसे पहले एरीज़ की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि एरीज़ के हालात पूरे हफ्ते में कैसे होंगे। एरीज़ बुर्ज हुमल, एरीज़ वालों का अगर हम लोग ये पूरा वीक एनालाइज करते हैं तो ये पूरा वीक आप लोगों का कुव्वत फ़ैसला काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर होगा। पिछले 2 हफ्ते में जो आप लोगों की डिसीजन मेकिंग इतनी पॉजिटिव नहीं थी, तो इस हफ्ते में इंशाल्लाह आप लोगों की कुव्वत फ़ैसला बेहतर होने जा रही है। मुलाजमती मामलात आपके काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशबख्त रहेंगे, सेहत में बेहतरी आ सकेगी, फ़िज़िकल हेल्थ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आसानियाँ आती हुई नज़र आती है। आमदनी के लिहाज से बड़ी खूबसूरत प्रेडिक्शंस हैं इस पूरे ही हफ्ते में कि आमदनी के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपकी कुछ अगर प्रॉब्लमेटिक थी, कुछ अखराजात बढ़ चुके थे, पार्टनरशिप की नौयत में चीज़ें कुछ प्रॉब्लमेटिक चल रही थी, तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीक में आप लोगों की सॉर्ट आउट होंगी। इसके साथ साथ मुश्तरका मामलात में अगर आप कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं उसके लिए भी ये वीक आप लोगों का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन जो इंडिविजुअली तौर के ऊपर ख़ुद से आप बिज़नेस कर रहे हैं उसमें नई इन्वेस्टमेंट्स के लिए इतना मुस्बत वीक नहीं है जितना ये दूसरों के साथ मिल के इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए पॉजिटिव है। लेकिन हल्का अहबाब आप लोगों का बड़ा खूबसूरत रहेगा। हल्का अहबाब की तरफ से फेवर्स भी मिलेंगी, आपकी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी, और मावनत मिलने की वजह से आपके निजी मसाइल प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हो सकते हैं। इसके साथ साथ इजहार मोहब्बत के लिए भी ये वीक आपका बड़ा खूबसूरत है। ना सिर्फ इज़हार मोहब्बत हो सकता है बल्कि रोमानवी ज़िंदगी में आपका जो शरीक मोहब्बत है उसके मिजाज में मुस्बत पहलू उजागर हैं और वो लीडरशिप रोल प्ले करके आपकी ज़िंदगी में भी मसाइल का ख़ात्मा कर सकता है। इसके साथ साथ ही पूरा वीक आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल इंशाल्लाह बिल्डअप हो सकेगा। रिश्तेदारों के साथ थोड़ी सी नाचाकियाँ रह सकती हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, तो इस एतबार से रिश्तों के लिहाज से ये हफ़्ता थोड़ा सा एहतियात का हामिल है। हर तरह के रिलेशन, चाहे वो रिलेटिव्स हों, चाहे नेबर्स हों, या फिर आप लोगों के छोटे बहन भाई बिलखसूस हों। खानगी माहौल की बात करें तो खानगी माहौल में पहले 2 दिन आप लोगों के थोड़े से एहतियात तलब हैं, लेकिन जैसे ही मंगल का दिन गुजरेगा, वेडनेसडे से ऑनवर्ड्स आप लोगों की फैमिली लाइफ काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुस्बत होना शुरू हो जाएंगी, खानगी माहौल में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, और आप लोगों के ऐसे मामलात जो कि सवारी, प्रॉपर्टी, ज़मीन, ज़रात, ट्रेडिंग से कुछ प्रॉब्लमेटिक चल रहे हैं उनमें भी पहले 2 दिन एहतियात है, लेकिन वेडनेसडे से ऑनवर्ड्स चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशबख्त हैं। और ओवरऑल वीकेंड का जो मरहला है
یہ آپ لوگوں کے لیے کچھ تقاریب میں انعقاد یا ان کا اہتمام کرنا ہر لحاظ سے خوبصورت ہے، پازیٹیو ہے، کیونکہ حلقہ احباب گرو کر رہا ہے اور آپ لوگوں کے لیٹیگیشنز کے معاملات ہیں ان میں بھی اگر پرسو کرتے ہیں تو وینسڈے سے آنورڈز پرسو کریں گے تو آپ کے بہت اچھے رسپانسز رہ سکیں گے۔ اس پورے ویک میں آپ لوگ جو اپنے احتیاطی لحاظ سے صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ ٹورس برج ثور، برج ثور کے حامل لوگ، آپ لوگوں کا یہ پورا ویک اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو قوت فیصلہ کے اعتبار سے پہلے 3 دن آپ لوگوں کے لیے تھوڑے سے احتیاط کے حامل ہیں۔ پہلے 3 دنوں میں آپ لوگوں کو مشاورت لازمی رکھنی چاہیے اپنے مخلص احباب کے ساتھ، لیکن اس کے بعد جمعرات سے آنورڈز آپ لوگوں کی ڈیسیژن میکنگ کافی پازیٹیو ہو رہی ہے، بہتر ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو حالات کی بہتر تصویر کشی رہے گی اور آپ لوگ بڑے خوبصورت فیصلے لے سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہفتہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو آمدنی کے لحاظ سے کچھ اتنی پرابلمز نہیں ہیں، مالی لحاظ سے چیزیں کافی خوش بخت ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنی اولاد کے ذمہ بھی کام کر رہے ہیں یا ان کے نصیب سے کچھ کام کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ مل کے کچھ کام کر رہے ہیں کچھ فیملی بزنس کے طور کے اوپر، تو تب بھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے کافی پازیٹیو ہیں کہ ان کے نصیب سے مالی خوش بختی آپ کو مل پائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں اگر کوئی ایسا فرد ہے جس سے آپ لوگ محبت کرتے ہیں، اس کی ایڈوائزز کے اوپر عمل کر کے بھی آپ لوگ مالی فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ حلقہ احباب آپ لوگوں کے لیے بھرپور فوائد کا حامل ہے۔ کچھ درینہ خواہشات کی تکمیل کے لیے آپ لوگ کافی عرصے سے جو جد و جہد کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کوشش کرنے سے پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے حلقہ احباب میں کچھ ایسے مخلص احباب بھی شامل ہیں جن کی مالی مدد آپ لوگوں کو اس ویک میں ہو سکتی ہے تاکہ آپ کے کچھ پرابلمز سارٹ آؤٹ ہو سکیں، لیکن آپ لوگوں کو ریگارڈ کرنا ہے ایسے افراد کی فیورز کا۔ اگر آپ ریگارڈ نہیں کر رہے ہیں یا ان کو اس چیز کا احساس نہیں آپ لوگ بڑی شدت سے دلا رہے کہ انہوں نے جو فیورز آپ کو دی ہیں چاہے وہ فائنینشلی ہوں یا اخلاقی ہوں کہ ان کی ذات آپ کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ فیورز ملنے کے بعد آئندہ آپ کے لیے ان کے ساتھ ریلیشنز تھوڑے سے پرابلمٹک ہو جائیں، تو ان کو یہ قطعی طور پہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے چیزیں بڑی کیجول لی ہیں۔ آپ لوگوں نے ان کو تھوڑا سا اضافی طور کے اوپر اس چیز کو برابر کرنا ہے کہ ان کی پرسنالٹی اور ان کی گئی فیور آپ کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے عزیز و قارب رشتہ دار و بہن بھائیوں کے لحاظ سے پہلے 2 دن پازیٹیو ہیں، لیکن اس سے اگلے جو 2 دن ہیں وینسڈے اور تھرسڈے، یہ 2 دن آپ لوگوں کے لیے تھوڑے سے احتیاط کے حامل ہیں کہ آپ لوگ عزیز و قارب رشتہ دار بہن بھائیوں کے ساتھ اگر کوئی بھی سینسٹیو مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں، کوئی بھی خانگی یا پنچایتی صورتحال کے اوپر چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، تو بدھ اور جمعرات یہ 2 دن ایسے ہیں جن میں اپنے الفاظ کے اوپر اور ان کے بدلتے رویوں کے اوپر تھوڑا سا آپ کو نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں قطعی طور کے اوپر کوئی بحث و تکرار نہیں ہونی چاہیے۔ باقی اوورال آپ کا ویک دیکھیں تو ازدواجی طور کے اوپر بھی خوشگواری نظر آتی ہے، حاسدین کی حد بندی ہے، آپ کے خانگی ماحول میں بھی عزت، رتبہ، پازیٹیوٹی نظر آتی ہے، اعلیٰ ظرفی نظر آتی ہے فیملی ممبرز کے مابین، اور آپ کے سواری سے جڑے ہوئے مسائل بھی حل ہوں گے، آپ کے زمین جائیداد پراپرٹی سے جڑے ہوئے مسائل بھی حل ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کریئر میں گرو کرنے کے مواقع بھی مل سکتے ہیں۔ خانگی ماحول میں کیونکہ آلریڈی بڑی خوبصورتی نظر آتی ہے، تو فیملی ممبر کے ساتھ مل کے بھی اگر آپ کچھ کام کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ مل کے آپ لوگ کو تزئین و آرائش کا ارادہ رکھتے ہیں، گھر کی تعمیر کا ابتدا کرنے کی سوچ رکھتے ہیں، تو تب یہ چیزیں کافی آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ہیں۔ یہ پورا ویک آپ لوگوں کے لیے کورٹ کچہری لیٹیگیشنز کے معاملات کے لیے تھوڑا سا آپ لوگوں نے رہنا ہے حقیقت پسند ہوں گے تو چیزیں پرابلمٹک نہیں ہوں گی، اور اس پورے ویک میں آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ہفتے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا۔ جیمنائی برج جوزا، برج جوزا کے حامل لوگ، آپ لوگوں کا بیسیکلی جو پورا ویک ہم لوگ انالائز کرتے ہیں تو اس پورے ہی ویک میں آپ لوگوں کی سوچ میں بڑی مثبت پازیٹیوٹی حامل نظر آتی ہے۔ ہر طرح کے فیصلے بڑی آپ لوگ مستحکم طبیعت کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مستقل مزاجی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے مزاج میں حقیقت پسندانہ جو رویہ ہے یہ آپ لوگوں کے بہت سارے مسائل پرابلمس کو انشاءاللہ سارٹ آؤٹ کر دے گا۔ آپ لوگوں کا یہ پورا ویک اگر ہم لوگ انالائز کرتے ہیں تو آپ کے سوچ اور مزاج کے اوپر آپ کے فیملی ممبرز، خانگی ماحول سے جڑے ہوئے جتنے بھی ذمہ داریاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی سواری یا پراپرٹی سے جڑے ہوئے جتنے معاملات ہیں، ایگریکلچر سے لنک اپ جتنی چیزیں ہیں یا پھر ٹریڈنگ سے لنک اپ جتنے معاملات آپ لوگ انجام دے رہے ہیں، اس پورے ہی ہفتے میں آپ کے اوپر زیادہ تھوڑا سا حاوی رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور انہی معاملات میں آپ لوگ کافی حد تک مصروف عمل بھی ہوں گے۔ لیکن یہ پورا ویک آپ لوگ بڑا احترام اور خواہشات کا احساس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے فیملی ممبرز کی، اور اسی وجہ سے خانگی ماحول میں خوشگواری بھی بحال و برقرار ہوگی۔ آمدنی کے لحاظ سے چیزیں دیکھی جائیں تو بیسیکلی ہفتے کے پہلے 2 دن آپ لوگوں کے تھوڑے سے احتیاط طلب ہے کہ پہلے 2 دنوں میں آپ کو تھوڑی سی سیونگز کرنے کی ضرورت ہے، ادروائز اخراجات میں انکریمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن اگلے آنے والے جو 5 دن ہیں
وہ قدرے آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئی انویسٹمنٹس کا ارادہ ہے تو پہلے 2 دن اور اس کے علاوہ جمعے والے دن، یہ 3 ایسے دن ہیں جن میں نئی انویسٹمنٹ سے تھوڑا سا آپ کو رک جانا چاہیے. چیزوں کو آپ لوگوں کو روک کے باقی دنوں میں کر لیں یا اگلے ہفتے پہ لے جائیں تو زیادہ چیزیں پازیٹیو رہیں گی. یہ پورا ویک اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو سفر کر رہے ہیں. سفر آپ لوگوں کے لیے عزت رتبے کے بڑھاوے کا سبب ہوگا. دوران سفر آپ لوگوں کو کچھ ایسے احباب مل سکتے ہیں کہ جن کی لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، جن کا لیڈرشپ رول آپ کی زندگی کے اوپر، آپ کی پرسنالٹی کے اوپر، آپ کی سوچ کے اوپر ایک ایسی چھاپ چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے جس سے آپ لوگ اپنی زندگی کو ایک نئے نظریے سے بھی دیکھ سکتے ہیں. بہت ساری پرابلمز آپ کی زندگی میں انشاءاللہ سارٹ آؤٹ ہونے جا رہی ہیں، جن میں آپ لوگوں کی ازدواجی زندگی سے جڑے ہوئے مسائل، آپ کی صحت سے جڑے ہوئے پرابلمز، آپ لوگوں کی جاب سے جڑی ہوئی چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ رومانوی زندگی میں جو حساسیت تھی اس کو بھی آپ لوگ بڑی اہمیت کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگ سارٹ آؤٹ کریں گے کہ آپ جو شریک محبت ہے وہ آپ کے سحر میں بھی رہے گا اور اس کی غلط فہمیاں یا پرسنالٹیز یا خدشات بھی اس کے آٹومیٹکلی طور کے اوپر دور ہو جائیں گے. اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ تقویت کا باعث رہے گی، اور اولاد کے ساتھ اگر آپ کی کچھ پرابلمز یا کوئی بلا وجہ کی مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوگی. اولاد فرما برداری کا ثبوت دے سکتی ہے. اس پورے ویک میں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ازدواجی زندگی میں بھی خوبصورتی ہے، اور شریک حیات یا شریک کار جس کے ساتھ آپ مل کے کام کر رہے ہیں اس کے نصیب سے آپ لوگوں کو کافی بھرپور فوائد ملیں گے. مذہب، روحانیت، فلاحی کاموں میں دلچسپی اور اس کے ساتھ بیرون ملک سفر یا بیرون ملک سے لنک اپ چیزیں جو آپ لوگ پہلے تھوڑی سی پرابلمز میں فیس کر رہے تھے، لیکن اس ویک میں ایسی تمام چیزیں جو کہ ایبراڈ سے لنک اپ ہیں یا آپ کے تعلیمی معاملات ہیں ان میں کافی حد تک انشاءاللہ بہتری نظر آتی ہے. کریئر، کاروبار، عزت، رتبے میں اضافہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ کچھ ایسا اپنا پرسنل بزنس کر رہے ہیں، پرسنل بزنس میں جو آلریڈی چیزیں چل رہی ہیں ان کو ہی صرف لے کے چلنا زیادہ مناسب ہے. نئے کام کریں گے، نئے تجربات کریں گے تو وہ اس ہفتے میں آپ کو فیور نہیں دیں گے، لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے میں فیورز مل سکتی ہیں. اس پورے ویک میں آپ لوگ جو اپنی احتیاط کریں گے نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے اور آمدنی کے معاملات کو تھوڑا سا آپ لوگ بیلنس کرنے کے لیے، وہ ہفتے کی ابتدا کے اوپر ہے. سوموار والے دن حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا صدقہ. کینسر، برج سرطان کے حامل لوگ، آپ لوگوں کے لیے پورا ویک تھوڑا سا سمجھ کے گزارنے کا ہے. پہلے 2 دن آپ لوگوں کے بڑے پازیٹیو ہیں، آپ لوگوں کی سوچ میں، مزاج میں، پرسنالٹی میں بہت مثبت پہلو اجاگر ہیں. آپ لوگوں نے کوئی بھی نیا فیصلہ کرنا ہے، کوئی ایسی ریفارمز کرنی ہے، تبدیلیاں کرنی ہیں اپنی زندگی میں، پرسنالٹی میں، مزاج میں، خانگی ماحول میں، اپنے کریئر میں، ملازمت میں، اپنے بزنس میں، اپنے رشتوں میں، یا پھر آپ لوگوں نے کسی کے ساتھ کوئی کام شیئر کرنا ہے، سوچ شیئر کرنی ہے، کسی کو کچھ کنونس کرنا ہے، کسی سے کچھ خیال شیئر کرنا ہے. پہلے 2 دن میں ضرور کریے، چیزیں بہت پازیٹیو ہیں. اگلے جو 2 دن آئیں گے وینسڈے اور تھرسڈے، یہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑے سے احتیاط کن ہیں، کیونکہ اس میں آپ لوگوں کی سوچ میں تھوڑی سی استقامت کی کمی ہے، مستحکم فیصلوں کی کمی ہے. آپ لوگ جو چیز سوچ رہے ہیں اس میں ڈائیورژن آ سکتی ہے. آپ لوگ جو کام شروع کریں گے اس میں ڈائیورژن آ سکتی ہے، جس وجہ سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. وینسڈے اور تھرسڈے ان 2 دنوں میں کہ جو بھی فیصلہ کریں اس میں تبدیلی نہ ہو، رد و بدل نہ ہو. جو کام شروع کر رہے ہیں اس کو پایا تکمیل تک لے کے جائیں، بیچ میں ادھورا چھوڑ کے دوسرے کاموں میں مت الجھیں یا اپنا وقت ضائع دوسروں کے بلا وجہ کے کاموں میں مت کریں. کوشش کریں کہ جو بھی چیزیں آپ لوگوں نے کرنی ہیں پہلے 2 دن میں فائنل کریں، پلان آؤٹ کریں اور اسی ترتیب سے اپنے پورے ہفتے کو گزاریں. اس پورے ویک میں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو صرف وینسڈے اور تھرسڈے یہ 2 دن احتیاط والے ہیں، باقی اس کے بعد چیزیں آپ لوگوں کے لیے پھر سے دوبارہ پازیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گی. سوچ میں مثبت چیزیں شامل ہونا شروع ہو جائیں گی اور معاملات زندگی آپ کے کافی پازیٹیو ہوں گے. لیکن تھوڑی سی حد بندی کرنے کی ضرورت ہے اپنے کچھ ایسے رشتوں کی، کچھ ایسے دوستوں کی، کچھ ایسی خواہشات کی جو کہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ذہنی طور پہ پریشان کن ہے. بلا وجہ آپ کا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، پیسے کا بھی ضیاع ہو رہا ہے، اور ایسے رشتے جو کہ آپ کے لیے سر درد کا باعث بن چکے ہیں ان سے تھوڑا سا کنارہ کشی اختیار کریں لازمی طور کے پر، تبھی آپ لوگ ذہنی طور پہ پرسکون رہ پائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک آپ لوگوں کے لیے آمدنی کے لحاظ سے کچھ اتنا پرابلماتک نہیں ہے. آپ کو جب اور جتنے کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ نوازتا رہے گا. آپ کو کچھ اتنی فائنینشیل پرابلم انشاءاللہ نہیں ہوں گی، بلکہ کچھ نئے کام جو کہ آپ نے ماضی میں روک لیے تھے کہ اگلے ہفتے میں شروع کریں گے، تو پہلے 2 دن آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ہیں. پہلے 2 دنوں میں آپ نئے کاموں کی ابتدا کریں گے تو اگلا پورا ہفتہ آپ لوگوں کے وہ نئے کاموں میں انشاءاللہ بہتری ہی آپ کو دیکھنی نصیب ہوگی. آپ کا کانفیڈنس لیول بلڈ اپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے.
सफ़र आप लोगों के लिए वसीला ज़फ़र है। सफ़र किसी भी मकसद के तहत किया गया हो, आपको भरपूर फ़वाइद इंशाल्लाह मिलेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों के ऐसे रिलेशन जो कि बहन भाइयों के साथ चल रहे हैं, आप लोगों के रिश्तेदारों के साथ मिल के चल रहे हैं, ऐसी चीज़ें भी आप लोगों के लिए काफ़ी फ़वाइद की हामिल है। खानगी माहौल में खुशगवारी, इसके साथ साथ घर की तज़ीन व आराइश, या फिर घर में कुछ सेटिंग्स को चेंज करना या घर की तमीर करना, या फिर अपने रूठे हुए फैमिली मेम्बर्स को मनाना और कुछ तजदीद का मरहला लेके जाना, आप लोगों के लिए सभी चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव हैं, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव हैं और खुले दिल से आपकी तमाम गलतियों को माफ़ भी कर देंगे। रोमानवी ज़िंदगी आप लोगों के लिए थोड़ी सी हासदीन की नज़र होने की इंडिकेशंस है, जिसको आप लोग हासदीन की हदबंदी करके या फिर कम्युनिकेशन गैप ना आने दे के चीज़ें रोक सकते हैं कि रोमानवी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी रहे। मुलाजमती मामलात में कुछ इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेहत के लिहाज से मामलात आपके थोड़े से एहतियात तलब होंगे। इज़्दिवाजी ज़िंदगी और मुश्तरका नौइयत के जितने भी काम हैं, काफ़ी हद तक इंशाल्लाह चीज़ें मुस्तकिल मिजाजी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ चलती रहेंगी। आपका ज़ाती करियर कारोबार देखा जाए तो ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी भरपूर फ़वाइद का हामिल है कि जब भी सफ़र करेंगे कारोबारी नौइयत के लिए या कारोबार को बेहतर बनाने के लिए, तो इंशाल्लाह फेवर्स आपको ज़रूर मिलेंगी। इस पूरे वीक में आप लोग जो अपना सदका देंगे, ओवरऑल अपने मामलात को थोड़ा सा बेहतर और अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए और मुस्तकिल मिजाज रखने के लिए, वो हफ्ते की इब्तिदा के ऊपर है और वह सदका होगा सोमवार वाले दिन किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। लियो बुर्ज असद, बुर्ज असद के अहबाब, आप लोगों का बेसिकली ये जो पूरा ही वीक बहुत खूबसूरत है। आप लोग किसी भी शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ क्यों ना रखते हो, चाहे बिज़नेस कर रहे हैं, आप लोग जॉब कर रहे हैं, आप लोग किसी जगह के ऊपर पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, या इवन आप लोग खातून खाना ही क्यों ना हो, घर की जिम्मेदारियां हैं, कोई भी चीज़ आप लोग कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, आप लोगों की तबीयत में एक लीडरशिप रोल है। आप लोग अपने फ़ैसले बड़े मुस्तहकम अंदाज में लेंगे, बड़ी मजबूत क़ुव्वत फ़ैसला होगी। जो चीज़ कर रहे हैं उसके बाद आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट होंगे कि आप लोगों को जो भी चीज़ करना है ज़िंदगी में, आपका विजन बड़ा क्लियर होगा कि आप लोग इस पूरे वीक में बड़ी खूबसूरती के साथ चीज़ों को अंजाम देते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ आपकी तबीयत में आला ज़रफ़ी भी है, अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना, ब्लेस करना, कोई भी काम उनका आपकी ज़ात के साथ लिंकअप है, आप उसको इनकार नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो काम हद दर्जे किसी भी तौर पे पूरा हो जाए। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखते हैं तो आप लोगों के ऐसे मामलात जो कि प्रॉपर्टी से लिंकअप हैं, ज़मीन जायदाद, एग्रीकल्चर या ट्रेडिंग से बिलखसूस लिंकअप है, बिरून मुल्क या दूसरे शहर से आप लोगों के रोज़गार की वाबस्तगी है, तो माली तौर के ऊपर काफ़ी आसूदगी नज़र आती है, पॉजिटिविटी नज़र आती है, आपको फाइनेंशियली तौर के ऊपर बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आते हैं। और कुछ नए बिज़नेस करना चाहते हैं या ट्रैवल करना चाहते हैं तो तब भी आप लोगों के लिए भरपूर फ़वाइद इंशाल्लाह शामिल होंगे। इसके साथ साथ आप लोगों के बिज़नेस के लिहाज से ऐसे मामलात जो कि रिश्तेदारों के साथ, अजीज़ों के साथ, बहन भाइयों के साथ मिलकर चल रहे हैं, तो चीज़ें तब भी आप लोगों के लिए भरपूर फ़वाइद की हामिल है, क्योंकि आप लोगों की मुस्तकिल मिजाजी, क़ुव्वत फ़ैसला और इस्तिकामत आपके फ़ैसलों में दूसरे अफराद को इस चीज़ के ऊपर मजबूर कर देगी कि वो आपकी बात के ऊपर कन्विंस हो जाएं, आपकी क़ियादत में चीज़ों को अंजाम दें और आपके हस्ब मंशा मामलात को तरतीब दें, तो तभी चीज़ें आप लोगों के लिए भी पॉजिटिव होंगी और दूसरों के लिए भी। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखते हैं तो खानगी माहौल में चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हैं, लेकिन वालदा की सेहत के लिहाज से थोड़ी सी एहतियात लाजिम है। रोमानवी ज़िंदगी में चीज़ें काफ़ी मुस्बत हैं, अगर किसी से इजहार मोहब्बत करना है या शादी के ऊपर मोहब्बत को मुंतहा करना है तो तब भी मोहब्बत का इजहार करने से आप लोगों को फेवर्स मिल सकते हैं। मुलाजमती मामलात, थोड़ा सा अपनी ज़िम्मेदारियों को एहसास के साथ लेके चलने की कोशिश करनी है, कतई तौर के ऊपर दूसरों के ऊपर रिलाय नहीं करना। जॉब के मामलात में जो ज़िम्मेदारी आपकी है उसको आप ही ने अंजाम देना है, अगर दूसरे के ऊपर आप लोग चीज़ों को डाइवर्ट कर रहे हैं तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। इसके साथ साथ पूरा वीक अगर हम लोग देखते हैं तो आपका हल्का अहबाब आपके साथ बहुत ज़्यादा सिंसेर है, आपकी ख्वाहिशात पूरा करने में और आप लोगों को माली फ़वाइद पहुँचाने में। हल्का अहबाब की फेवर्स हासिल कीजिए और उनकी इखलाक के अलावा उनकी तख्लीक से भी भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। उनके पास आइडियाज़ बहुत खूबसूरत हैं, उनकी सोच को शामिल करेंगे अपने करियर में, कारोबार में, तो आपके मामलात ज़्यादा खूबसूरत होंगे। इस पूरे वीक में आप लोगों को जो सदका देंगे अपने मामलात को मज़ीद और खूबसूरत बनाने के लिए, वो सदका आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हस्बे तो भी किसी भी लाल रंग की चीज़ का। विर्गो बुर्ज सुमला, बुर्ज सुमला के हामिल लोग, आप लोगों का ये पूरा ही हफ्ता बहुत ज़्यादा मुस्बत, खूबसूरत, तख़य्युल से भरपूर, आइडिया से भरपूर, ख़यालात का भरमार, और ना सिर्फ तख़य्युल ख़यालात आप लोग जहन में रखेंगे बल्कि इस काबिल भी होंगे कि आप लोग उसको प्रैक्टिकली तौर के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें। तो बड़े खूबसूरत ख़याल हैं और बड़ी खूबसूरत उसकी प्रेजेंटेशन है। आप लोगों का ये पूरा ही वीक बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। आप लोगों के पास जितने आइडियाज़ की भरमार है, आप दूसरे अफराद को भी उससे भरपूर मुस्तफ़ीद करते हुए नजर आएंगे और दूसरे अफराद आपकी इसी सलाहियत की वजह से आप लोगों के ज़ेर तसल्लुत हैं और आपकी बात के ऊपर एग्री होंगे। जो भी आप चीज़ कहेंगे उसके ऊपर वो
मनोअन चीज़ों को तस्लीम कर लेंगे, क्योंकि आप कतई तौर के ऊपर अपनी प्लानिंग्स में, प्रेजेंटेशंस में, अपने कामों में, अपने आइडियाज़ में आप लोग कहीं भी कोई कोताही नहीं बरतेंगे, कोई लूप पहलू नहीं होगा। तो जो चीज़ दूसरों को प्रेजेंट की जा रही है, लोग उसको एज इट इज़ वैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे, और यही चीज़ आप लोगों की कामयाबी की ज़मानत होगी, फाइनेंशियली मैटर्स में भी, खानगी माहौल में भी। इसके साथ साथ रिश्तों के एतबार से भी, आपके ज़ाती बिज़नेस, करियर, मुश्तरका मामलात और मुलाजमत के लिहाज से भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग एक लीडरशिप रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं मुलाजमत के कामों में। अगर कोई आप लोग ग्रुप की सूरत में प्रेजेंटेशंस तैयार कर रहे हैं, कोई चीज़ें तरतीब दे रहे हैं, या कोई मीटिंग्स आप लोगों ने करनी है, दूसरों को कन्विंसिंग स्टाइल आपका बड़ा खूबसूरत है। इसके साथ साथ आप लोगों के मिजाज में जो थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है वो है जल्दबाजी और बहस व तकरार। बहस व तकरार कतई तौर पे नहीं होनी चाहिए। कन्विंसिंग स्टाइल आपका बड़ा पोलाइटनेस उनकी तरफ रहना चाहिए, बहस व तकरार ना हो। और इसके साथ साथ आप लोगों ने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसको अच्छी तरह सोच समझ के प्लान आउट करके फिर लेके चलें। अखराजात आपके कतई तौर के ऊपर कुछ इतने इंक्रीज़ नहीं करेंगे, जिस वजह से फाइनेंशियल मामलात आपके काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर होंगे। आमदनी के वसाइल कोशिश करने से बढ़ भी सकते हैं। कुछ नए बिजनेस वेंचर्स की ऑफर्स भी आपको आ सकती हैं। सफ़र का इरादा है तो सफ़र काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए फ़वाइद से भरपूर है, लेकिन दौरान सफ़र कुछ ऐसे अफराद भी मिल सकते हैं जो कि आपकी सोच को थोड़ा सा डिस्टर्ब करें। तो कोशिश करें दौरान सफ़र जो भी अफराद मिल रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा बातचीत का सिलसिला या बहुत ज़्यादा मेल मुलाकात को बढ़ाने से थोड़ा सा अवॉइड करें। अदरवाइज़ ट्रैवल से आपके जो मकासद हैं वो बड़ी खूबसूरती के साथ इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। फैमिली मेम्बर्स की सपोर्ट, रोमानवी ज़िंदगी में गलतफहमियों का खात्मा, सेहत जिस्मानी में फ़वाइद, मुलाजमती मामलात में खूबसूरती, अज़दवाजी ज़िंदगी में शरीक हयात का ताउन, और इसके साथ साथ कोर्ट कचहरी लिटिगेशंस के मामलात या ट्रेडिंग या बिरून मुल्क या दूसरे शहर से मुंसलिक रोज़गार आपको भरपूर फ़वाइद इंशाल्लाह दिला सकेगा। इस पूरे वीक में आप लोगों ने जो एहतियात करनी है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बहस व तकरार और जल्दबाजी की चीज़ों के ऊपर है। अदरवाइज़ करियर, कारोबार, रोज़गार, ख्वाहिशात, हल्का हिबाब, हर चीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मज़बूत नज़र आती है। सदका जो कि आप लोग देंगे इस वीक में वो आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हस्बे तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। लिब्रा, बुर्ज मिज़ान। बुर्ज मिज़ान के हामिल लोग, आप लोगों का ये पूरा वीक अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो आपके मिजाज में खूबसूरती, तख्लीक और इसके साथ साथ मिलनसारी, दूसरों के साथ मोहब्बत बरतना और दूसरों के काम आना, और इसके साथ साथ दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देना, खुले दिल से तस्लीम करना और अपने रिश्तों की दरारों को ख़त्म करना। बहुत खूबसूरत वीक आपका रहने वाला है, रिश्तों के एतबार से भी, कामों के लिहाज से भी, क्योंकि आपके सोच और मिजाज में तख्लीक बहुत उम्दा है। आप हर काम में खूबसूरती और हर चीज़ में नफासत पसंद करते हुए नजर आएंगे। इसी वजह से आप लोगों की खुश लिबासी भी होगी, खुश खुराकी भी होगी, और रिश्तों के लिहाज से, काम की तरतीब या प्रेजेंटेशंस के लिहाज से, चाहे वो स्टडीज़ से जुड़े हों, चाहे वो जॉब से जुड़े हों, चाहे वो ज़ाती बिजनेस से जुड़े हों, हर तरह के मामलों में प्रेजेंटेशन बड़ी खूबसूरत होगी। स्पेशली खतून खाना, घर की तज़ीन व आराइश, और इसके साथ साथ इवन आप लोग फूड प्रेजेंट करते हुए भी जो उसकी डेकोरेशन या तज़ीन और आइश कर रहे हैं वो दूसरे उसको पजीराई करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपकी तबीयत में नफासत पसंदी और तख्लीक बड़ी उम्दा है। इसके साथ साथ आप लोग थोड़ा सा दूसरों के मबैन जो सुलह जोई का आप लोगों का एक इरादा है या सुलह जोई के आप लोग इक़दाम अंजाम दे रहे हैं, उसमें आप लोगों ने कोशिश ये रखनी है कि दोनों फ़रीक़ैन के जो मुतालबात हैं उसको अलग अलग सुने, और उसके बाद दोनों को आप लोगों ने फिर यकजा करना है। दोनों को इकट्ठा बिठा के फिर आप लोगों ने उनकी चीज़ें नहीं सुननी, अलग अलग सुनने के बाद फिर आप लोगों ने उनको एक साथ बिठा के चीज़ों को मुनसिफाना तौर के ऊपर लेके चलने की कोशिश करनी है, तभी आपको कामयाबी मिल पाएगी। अगर आपको एकदम से इकट्ठे बिठाएंगे फिर चीज़ें सुनेंगे तो फिर आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक मामलात होंगे और आपको नताइज आपकी हस्ब मंशा नहीं मिल पाएंगे। इसके साथ साथ आप लोगों का ये पूरा वीक अगर हम लोग देखते हैं तो आमदनी के लिहाज से कुछ इतनी प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह नहीं होंगी, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा अखराजात को मैनेज करने की कोशिश करनी है, क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स नहीं हैं, लेकिन अखराजात जब इंक्रीज़ होंगे तो जो सेविंग्स आप लोगों ने कर रखी हैं उनमें थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। इसके साथ कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का काफ़ी हद तक इंशाल्लाह उम्दा रहेगा। आप लोग जो प्रॉपर्टी की डीलिंग कर रहे हैं, सवारी की तब्दीली का इरादा है, या फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके जो रवाबत हैं वो थोड़ा सा हकीकत पसंदी की मेयार और बुनियाद के ऊपर रखने की कोशिश करना है। जहाँ पर चीज़ें खाम ख्याली की तरफ जाएंगी, अनरियलिस्टिक अप्रोच और सोच की तरफ जाएंगी, तो फिर मामलात आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या फिर डिले भी हो सकते हैं। तो अगर आप सेल परचेज़ का इरादा रखते हैं, व्हीकल का, सवारी का, घर का, प्रॉपर्टी का, तो आप लोगों ने थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच और रियलिस्टिक ही डिमांड के ऊपर रहना है। रोमानवी ज़िंदगी आपकी बड़ी खूबसूरत है, क्योंकि शरीक मोहब्बत के मिजाज में बहुत ही ज़्यादा
آپ کی پرسنالٹی کے لیے عقیدت بھی ہے اور اچھے الفاظ اور خوبصورت سوچ بھی ہے، جس کا اظہار وقفہ وقفہ سے ہوتا رہے گا اور آپ لوگ اس چیز کو روحانی طور کے اوپر محسوس بھی کرتے رہیں گے۔ آپ لوگوں کی فزیکل ہیلتھ تھوڑی سی احتیاط کی حامل ہے ویکینڈ کے اوپر جا کے۔ ویکینڈ کے جو آخری 2 دن ہیں ان میں آپ لوگوں کی فزیکل ہیلتھ تھوڑی سی احتیاط کی حامل ہوں گی، ادروائز پہلے 5 دن آپ لوگوں کے لیے کافی پازیٹیو ہیں۔ ملازمتی ذمہ داریاں قطعی طور پہ کچھ اتنی پرابلمٹک نہیں ہیں اور نہ ہی مشترکہ مفادات کے کام، بلکہ کورٹ کچہری لٹیگیشن سے جڑے ہوئے جتنے معاملات ہیں یہ آپ کے لیے تھوڑا سا سر درد کا باعث ہو سکتے ہیں، تو بہتر ہے ایسے معاملات کو تھوڑا سا روک لیں۔ مزید اس میں آپ لوگ پیسے کی انپٹ مت کریں، فضول جو ہے دوسروں کو پیسہ مت دیں، ادروائز آپ لوگوں کو قطعی طور پہ فیورز بھی نہیں ملیں گی اور پیسے کا ضیاع بھی ہوگا۔ اسپیشلی ایسے لوگ جو کہ ابراڈ جانا چاہتے ہیں اور دوسروں کو پیسہ اس مقصد کے لیے دے رہے ہیں، ان کو بھی اپنے فیصلوں کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے قطعی طور پہ اتنا مناسب نہیں ہے کہ آپ لوگ ابراڈ ٹریول کے لیے یا روزگار کے لیے کسی کو پیسہ دیں تو وہاں پہ آپ کو کامیابی ملے، تب بھی چیزوں میں رک جانا مناسب ہے۔ اس کے ساتھ اس پورے ویک میں آپ لوگوں کا کریئر، کاروبار، روزگار کافی پازیٹیو ہے۔ حلقہ احباب میں کچھ اعلیٰ شخصیت شامل رہیں گی جن کی وساطت سے آپ لوگوں کے بہت سارے مسائل میں انشاءاللہ آسانی آئے گی۔ اس پورے ویک میں آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ اسکارپینز برج عقرب، برج عقرب پہ حامل ہوگا آپ لوگوں کا یہ پورا ویک اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو آپ لوگ زیادہ مصروف عمل نظر آتے ہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں، جو کافی عرصے سے پینڈنگ چلی آ رہی ہیں۔ آپ کی کوشش ہوگی ایسے معاملات کو آپ لوگ اضافی توجہ یا اضافی محنت یا وقت لگا کے یا اپنے سورسز کو استعمال کر کے، اپنے حلقہ احباب کی فیورز کو استعمال کر کے ان خواہشات کو، ان کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک آپ لوگ فائنینشلی طور کے اوپر کچھ پلاننگز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ سیونگز کا ارادہ ہے یا انویسٹمنٹ، پراپرٹی یا سواری میں بھی ممکنات میں سے رہ پائے گی۔ کانفیڈنس لیول آپ لوگوں کا بلڈ اپ ہے۔ عزیز و قارب رشتہ دار بہن بھائیوں کے ساتھ جو تھوڑی سی نوک جھوک یا پرابلم چل رہی ہیں ان کو کوشش کریں گے سلجھانے کی، کسی طور پہ سلجھ بھی جائیں گی، لیکن مکمل سلجھنے سے تھوڑی سی قاصر بھی نظر آتی ہیں، جس کو ذہنی طور پہ آپ لوگ بالکل بھی فیل نہ کریں۔ آپ لوگ زیادہ توجہ اپنے پریکٹیکل معاملات میں رکھیں، اپنے کریئر، کاروبار، روزگار میں رکھیں گے تو معاملات زندگی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خانگی افراد کی بھرپور آپ کو معاونت رہے گی، فیملی ممبرز آپ کی خود اعتمادی کو بڑھانے کے لیے بھی کچھ اچھے الفاظ کا استعمال کریں گے، آپ کو فیور بھی دیں گے، آپ کو اخلاقی مورل سپورٹ بھی دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی ایسی انویسٹمنٹس جو کہ پراپرٹی میں ہے، وہیکل میں، سواری میں، آپ کو مالی فوائد بھی بخش سکیں گی۔ کسی فرد سے آپ لوگ محبت کرتے ہیں تو رومانوی زندگی میں تھوڑی سی حساسیت موجود ہے کہ جس فرد سے محبت کر رہے ہیں اس کے مزاج میں سینسٹیوٹی ہے، اس کے مزاج میں اتنے مثبت پہلو نہیں ہیں، تو کوشش کریں کہ اگر اس فرد کی طرف سے ایسی کوئی بات آتی ہے جو کہ آپ کے مزاج کے برخلاف ہے تو اس کو تھوڑا سا اگنور کر دینا یا اس کی بات کو توجہ سے سن کے اس مسئلے کا حل نکال لینا زیادہ پازیٹیو رہے گا۔ فزیکل ہیلتھ آپ لوگوں کی نو ڈاؤٹ کافی پازیٹیو رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ملازمتی معاملات حسب منشا رہ پائیں گے۔ ایون ایسے لوگ جو کہ ملازمت کے شائق ہیں، کوشش کرنے سے آپ لوگوں کو حسب منشا ملازمت بھی مل پائے گی۔ مشترکہ مفادات کے کام بھرپور مالی فوائد کے حامل ہیں، لیکن نئی انویسٹمنٹس فائدہ مند نہیں ہیں۔ جو پہلے سے کی تھیں اور پہلے سے چل رہی ہیں ان میں فوائد آپ کو ڈیفینیٹلی ملیں گے۔ ازدواجی زندگی میں آپ کا شریک حیات جو ہے اس کی سوچ میں حساسیت ہے، تھوڑی سی چیزوں کو بہتر ترتیب کرنے کی کوشش کریں یا تھوڑا سا خاموشی اختیار کر لیں بجائے بحث و تکرار کے، تو وقت کے ساتھ چیزیں آٹومیٹکلی طور کے اوپر پورے ویک میں سلجھنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کے اسٹڈی کے جتنے بھی میٹرز ہیں ان کے لیے پہلے 2 دن آپ لوگوں کے لیے احتیاط کن ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعے والا دن، یہ 3 دن ایسے ہیں جن میں آپ کے تعلیمی معاملات میں اضافی توجہ کی ضرورت رہے گی، یا ایسی انویسٹمنٹس جو کہ ٹریڈنگ میں ہیں یا ایسی انویسٹمنٹ جو کہ دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں ہیں، تو تب بھی چیزیں انہی 3 دنوں میں آپ لوگوں کے لیے خاص احتیاط کی حامل ہے۔ ذاتی بزنس، کریئر، کاروبار، عزت اور رتبے میں اضافے کا سبب بنے گا۔ کچھ نئے عملی معاہدے بھی ہو سکتے ہیں یا پھر کچھ نئی آپ لوگ انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں انڈیویجولی طور کے اوپر، جو ذاتی طور کے اوپر خود سے کسی بزنس میں ہوں گی جس میں کسی دوسرے فرد کا آپ کے ساتھ شراکت نہیں ہے، انڈیویجولی طور کے اوپر آپ لوگ کام کر رہے ہیں، ان میں کچھ نئی انویسٹمنٹس کرتے ہیں تو آپ کے رتبے میں اضافے کا سبب بنے گی۔ حلقہ احباب آپ کے لیے کافی فیوریبل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حلقہ احباب سے تھوڑی سی بحث و تکرار سے اوائڈ بھی لازم رکھیے گا۔ اس پورے ویک میں آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے حاسدین کی بد نظری سے محفوظ رہنے کے لیے، وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ سیجیٹیریس برج اکاس، سیجیٹینز آپ لوگوں کا جو بیسکلی جو پورا ویک ہے، آپ لوگوں کا اس پورے ہی ویک میں ہمت، حوصلہ، کانفیڈنس
बहन भाई बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए अहमियत का हामिल होंगे। हर रिश्ता आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल है, स्पेशली करीबी अजीज़ों का बहन भाई, छोटे बहन भाई स्पेशली, और इसके साथ साथ आपके नेबर्स जिनके साथ आप मिल के इवन अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपके लिए भरपूर मावनत के हामिल होंगे। और आपकी ज़्यादा जो पूरा वीक है अपने रिश्तों के गिर्द ही रहता हुआ नजर आएगा। उन्हीं के महवर में, उन्हीं के साथ चीज़ें आप लोग अपनी शेयर करते हुए नजर आते हैं, और उन्हीं के साथ मामलात को कैसे बेहतर बनाना है, चीज़ों को कैसे फेवरेबल लेके जाना है, मसाइल को कैसे हल करना है, कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, ये तमाम तर चीज़ें आप अपने रिश्तों के साथ डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। और उनकी तरफ से भी आपको उतनी ही मोहब्बत मिलेगी जितनी मोहब्बत आप उनको दे रहे हैं। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखते हैं, आमदनी के लिहाज से थोड़ा सा एहतियात का हामिल है। आप लोगों को सेविंग्स की ज़रूरत होगी, प्लानिंग्स की अशद ज़रूरत होगी जो कि माली लिहाज से हो। नई इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा रुक जाना मुनासिब है। नए तजर्बात या कुछ एडवेंचरस तजर्बात से आप लोगों को इस वीक में रुके रहना ज़्यादा मुनासिब है। अगला हफ्ता आपका इसके लिए ज़्यादा पॉजिटिव है। इसके साथ साथ सफ़र का इरादा हो तो सफ़र से पहले सदका लाजमी दें, और सफ़र जिस भी मकसद के लिए कर रहे हैं अपने उस मकसद को एक दफ़ा रिकन्फर्म ज़रूर करें। इसके साथ साथ खानगी माहौल में खुशबख्ती, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी सवारी में इन्वेस्टमेंट से रुके रहें, लेकिन जो पहले से इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें अगर आप लोग कुछ सेल परचेज़ करना चाहते हैं तो वो आपके लिए भरपूर फ़वाइद की हामिल है। रोमानवी ज़िंदगी में शरीक मोहब्बत आपकी इज़्ज़त और तकरीम का सबब बनेगा। इवन अगर आप लोग साहिब औलाद हैं, औलाद आप लोगों की रिस्पेक्ट और इज़्ज़त के बढ़ावे का सबब बनती हुई नज़र आती है। फ़िज़िकल हेल्थ में दरपेश मुश्किलात तो दूर होंगी, लेकिन नज़र बद की वजह से आप लोग थोड़ा सा अपने आप को मॉरली तौर के ऊपर लो फील करते हुए नज़र आते हैं, जिससे आप लोग महफूज हो सकते हैं नज़र बद का सदका दे के। इसके साथ मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ आपकी हस्ब मंशा रहती हुई नज़र आती हैं। हल्का अहबाब आपको फेवर्स दिला सकेगा। मुश्तरका मफादात के जितने भी काम हैं उनमें कुछ नए मुआहदे भी हो सकते हैं, और इसके साथ साथ पहले से जो चीज़ें चल रही हैं वो भी आपके लिए फेवरेबल रहेंगी। इवन आपका जो शरीक हयात है वो आपकी इज़्ज़त बढ़ाने का सबब बनेगा, और शरीक हयात की एडवाइज़ से, मुशावरत से, अमली मावनत से आपके बिज़नेस से जुड़े हुए मसाइल मुश्किलात भी हल होंगे। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखते हैं तो विरासती मामलात हों, उनके लिए तो बिल्कुल सॉर्ट आउट नहीं है कि ये चीज़ें बेहतर हो पाएँ, लेकिन अगर आपके कोर्ट कचहरी लिटिगेशंस के मामलात हैं तो वहाँ पे चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं कि अगर आप लोग अपने फ्रीकैन के साथ मिल बैठ के चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे तो वो आपकी बात के ऊपर एग्री होंगे, क्योंकि आप की बात उनके जहन पे और उनके दिलों के ऊपर हावी नज़र आती है, जिस वजह से आप अपने मसाइल को बैठ के पंचायती सूरत में हल कर सकते हैं। एब्रॉड से लिंकअप काम या फिर आपके हायर एजुकेशन से लिंकअप मामला, इवन आप लोगों की ऐसी ख्वाहिश जो कि बैरून मुल्क स्टडी के लिहाज से है या बैरून मुल्क सफ़र के एतबार से है, ऐसी ख्वाहिशात के ऊपर भी आप लोग काफ़ी हद तक इंशाल्लाह वर्किंग करते हुए नजर आएंगे, जिसमें कामयाबी भी आपको मुमकिन तौर के ऊपर मिल पाएगी। इस पूरे वीक में अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ दरीना ख्वाहिशात की तकमील नज़र आती है और कुछ खुशगवार हल्का अहबाब की मावनत भी। तो ये पूरा वीक आप लोगों के लिए काफ़ी खूबसूरत है। इसके साथ साथ ये पूरे वीक में अगर हम लोग देखते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियली तौर के ऊपर अपने आप को बेहतर रखने के लिए आप लोग जो अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा हफ्ते वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का। कैप्रिकॉर्न बुर्जर्दी, कैप्रिकॉर्नियंस का हामिल लोग, आप लोगों का ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग एनालाइज करें तो आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर हिकमत अमली की ज़रूरत है, अपनी सोच के एतबार से, अपने मिजाज के लिहाज से। और इस पूरे ही वीक में आप लोगों ने कोशिश ये रखनी है कि आपका कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो आपके बहन भाई हैं, वालदैन हैं, आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, शरीक हयात है, शरीक मोहब्बत है, या फिर शरीक कार जिनके साथ आप मिल के बिज़नेस कर रहे हैं, हर तरह के रिलेशन को संभालने की कोशिश करें। और ये तभी संभल पाएंगे जब आप लोग उनके साथ बहस व तकरार रोक देंगे, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक चीज़ों को थोड़ा सा अडॉप्ट करना शुरू करेंगे, अपने मिजाज में कुछ रिफॉर्म्स लेके आएंगे और अपनी सोच में थोड़ी सी हकीकत पसंदी, माजी की गलतियों को माजी में छोड़ दें और नए मामलात को आगे से बेहतर करने की कोशिश करने की सूरत बनाएं तो मामलात आपके काफ़ी बेहतर रहेंगे। अगर आप लोग अपने इस पूरे वीक में अपने रिश्तों को संभाल लेते हैं, चीज़ों को बेहतर बना लेते हैं, तो हर तरह के मामलात आपके लिए आसान हैं। अगर आप लोग कतई तौर के ऊपर किसी बहस व तकरार का हिस्सा बनेंगे तो बहस व तकरार सवाई तूल पकड़ने के, लड़ाई झगड़े की आपको कुछ हासिल नहीं दिलाएगी। इसके साथ साथ पूरा वीक माली लिहाज से कुछ इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। फाइनेंशियल फेवर्स आपको मिलती हुई नज़र आती हैं, लेकिन जहाँ पे फाइनेंशियल फेवर्स हैं वहीं पे आप खुद से शहाना मिजाजी के तौर के ऊपर कुछ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अखराजात भी करते हुए नजर आएंगे। अगर आप ऐसे अखराजात को रोक लें जिनकी ज़रूरत नहीं है और जो सिर्फ ख्वाहिशात की बिना पे हो रहे हैं, तो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कतई तौर पर नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि वैसे ही फाइनेंशियली तौर के ऊपर आपको फेवर्स मिल रही हैं। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखते हैं तो सफ़र आप लोगों के लिए माली फ़वाइद का हामिल होगा। सफ़र करेंगे भरपूर माली फ़वाइद मिलेगा, आपके नसीब यावरी करता हुआ नज़र आता है। सफ़र के बाद और सफ़र के दौरान भी आप लोगों को कुछ ऐसे अफराद मिलेंगे जिनकी वसातत से या जिनके आइडियाज़ से आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। बहन भाई के साथ मिल के या फिर अजीज़ क़रीब रिश्तेदारों के साथ मिल के अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उनमें भी भरपूर माली फ़वाइद आपको मिल सकते हैं।
اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے زمین جائیداد پراپرٹی سواری کے لیے قطعی طور پہ کچھ اتنی پرابلمز نہیں ہیں. اگر آپ کے کوئی زمین جائیداد کا جھگڑا چل رہا ہے, پرابلم چل رہی ہے, کہ کورٹ کچہری میں مسئلہ چل رہا ہے, تو کوشش کرنے سے وہ بھی سلجھ سکتا ہے, لیکن بزرگوں اور تجربہ کار لوگوں کی مشاورت اور ان کی شمولیت کے ساتھ خود سے حل کرنے کی طرف جائیں گے تو پھر قطعی طور پہ معاملات بہتر نہیں ہوں گے. رومانوی زندگی میں آپ کی عزت اور وقار اور بڑھاوے کا سبب بنے گی. اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کی وساطت سے آپ لوگوں کی رسپیکٹ اور عزت میں بڑھاوا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس پورے ہی ہفتے میں آپ لوگوں کی فزیکل ہیلتھ میں انشاءاللہ بہتری ہے. آپ لوگوں کی ملازمتی ذمہ داریوں میں کافی خوبصورتی نظر آتی ہے. ازدواجی زندگی میں تھوڑا سا چیزیں پرابلمٹک ضرور ہیں, لیکن ہفتے کے پہلے 3 دن گزرنے کے بعد اگلے جو ایام ہوں گے ان میں چیزیں آپ لوگوں کی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. پہلے 3 دن تھوڑے سے حساسیت کا شکار ہیں, اور پہلے 3 دنوں میں اگر آپ لوگ ازدواجی زندگی سے جڑے ہوئے مسائل کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو اگلے 4 دن آپ کے کافی پازیٹیو ہیں. مشترکہ معاملات میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے کہ شریک کار پہلے 3 دن میں آپ کو جو بھی کہہ رہا ہے اب اس کی بات منون تسلیم کرتے چلے جائیں. اگلے 4 دن وہ آٹومیٹکلی طور کے پر آپ کی بات کے اوپر ہی قائل نظر آئے گا. اس پورے ویک میں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو کورٹ کچہری لٹیگیشن میں چیزیں آپ کی بات چیت سے حل ہو سکتی ہیں, لیکن بحث و تکرار رد کرنی پڑے گی. آپ کا کریئر, کاروبار, روزگار عزت وقار اور بڑھاوے کا سبب آپ کو دلائے گا, اور اس کے ساتھ کچھ نئے عملی معاہدے بھی آپ لوگ کوشش کریں تو ہو سکتے ہیں. پورے ویک میں اگر آپ لوگ جو اپنی احتیاطی طور کے پر صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا 2 طرح سے. پہلا ایک تو ہفتے کے ابتدا میں سوموار والے دن حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا, اور دوسرا صدقہ آپ لوگ دیں گے ویکینڈ کے اوپر ہفتے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا. ایکویریس برج دل, ایکویرینس کے حامل لوگ آپ لوگوں کا یہ پورا اگر ہم لوگ ویک انالائز کرتے ہیں تو اس پورے ہی ویک میں آپ لوگوں کی تخلیقی صلاحیتیں بہت عمدہ ہیں. آپ لوگوں کے مزاج میں فلاحی سوچ بہت پازیٹیو ہے, جس وجہ سے آپ اپنی ذات سے نہ صرف خود اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہوئے نظر آتے ہیں, اپنی سوچ سے نہ صرف اپنے کاموں کے معیار کو بہتر بناتے ہوئے نظر آتے ہیں, بلکہ آپ لوگ دوسروں کو بھی بھرپور فائدہ پہنچائیں گے. آپ جہاں پہ خود گرو کر رہے ہیں کریئر وائز, ملازمت وائز, جاب وائز, پارٹنرشپ کے لحاظ سے, یا پھر فیملی میرٹس جتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگ سنبھالے ہوئے ہیں, وہیں پہ آپ لوگ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی یہ موقع فراہم کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ اپنے کریئر کو گرو کر پائیں. آپ لوگ دوسروں کو بھی بھرپور آئیڈیاز دیتے ہوئے نظر آئیں گے, اور یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کی آمدنی کے لحاظ سے مشکلات, پرابلمز بھی دور ہوں گی, اخراجات میں بھی کمی آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کانفیڈنس لیول بلڈ اپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے, اور ایسی پرابلمز جو کہ آپ کے چھوٹے بہن بھائی یا پھر عزیز و قاریب رشتہ داروں کے ساتھ چل رہی ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی طرف بھی کچھ پہل آپ کی ذات کی طرف سے رہ سکتی ہے. لیکن سفر کا ارادہ ہے تو سفر سے پہلے صدقہ ضرور دیں, اور جو بھی مقصد ہے آپ کا سفر کا اس مقصد کو ایک دفعہ ریکنفرم کریں, اور دوران سفر بھی اپنے لگیج وغیرہ کا خاص خیال رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ پورا ویک خانگی ماحول کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے. والد اور والدہ دونوں کی ہی شفقت کی بدولت آپ کے خانگی ماحول میں خوبصورتی بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ فلاحی کاموں میں آپ لوگ جو دلچسپی لے رہے ہیں وہی فلاحی کاموں کی بدولت آپ کے کچھ ایسے لنکس ڈیولپ ہوں گے جن سے آپ کے ایسے معاملہ جو کہ ٹریڈنگ سے لنک اپ ہیں, یہ بیرون ملک کی خواہشات یا تعلیم سے لنک اپ ہیں, ایسے معاملات میں آپ لوگوں کو فوائد مل سکتا ہے. اس کے ساتھ کورٹ کچہری لٹیگیشنز کے معاملات میں بھی دوسروں کی مدد سے آپ لوگ چیزیں حل کرنے کی قابلیت بنائے ہوئے نظر آتے ہیں. ازدواجی زندگی میں عزت وقار اور رتبے کا بڑھاوا ہوگا. شریک کار اور شریک حیات دونوں ہی فرد آپ کے لیے کافی حد تک اچھی سوچ کا اظہار بھی کریں گے, اور آپ کے ساتھ عملی معاونت بھی بنائے ہوئے نظر آتے ہیں, جس کی وجہ سے دونوں مابین کے درمیان رسپیکٹ, عزت, معیار بڑھے گا. یہ سب سے خوبصورت چیز ہے کہ آپ کا شریک کار کے ساتھ اگر محبت کا رشتہ اور عزت کا رشتہ بڑھ رہا ہے تو آپ کے پارٹنرشپ کے معاملات میں فوائد ہوں گے. اگر آپ کا شریک حیات کے ساتھ عزت اور رسپیکٹ کا لیول دوبارہ سے بحال ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے تو آپ کی ازدواجی زندگی میں درپیش مشکلات اور آپسی ناچاکیاں انشاءاللہ دور ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یہ ایک بڑا خوبصورت ویک ہے آپ لوگوں کا اس اعتبار سے. رومانوی زندگی میں تھوڑی سے خدشات ضرور موجود ہیں. مس کمیونیکیشن یا کمیونیکیشن کا تھوڑا سا فقدان, آپ لوگوں کو اس چیز کو دور کرنے کی اشد کوشش کرنی ہے کہ کمیونیکیشن گیپ بالکل نہ آئے, بات چیت کا تسلسل ختم نہ ہو, اور بات چیت آپ کی چلتی رہے. چاہے بحث ہو رہی ہے, چاہے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, چاہے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے, لیکن خاموشی نہیں ہونی چاہیے دونوں اطراف سے, ورنہ پرابلمز ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے روز و شب کے اوپر تھوڑی سی نگاہ لازم رکھیے. صحت جسمانی آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو رہے گی. ملازمتی معاملات آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ خوش بخت رہ سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ایسے معاملات جو کہ ذاتی بزنس کے ساتھ لنک اپ ہیں, ان میں نئے تجربات سے رکے رہیں, لیکن جو پہلے سے چیزیں چل رہی ہیں ان میں کچھ ریفارمز اگر کرنا چاہتے ہیں تو جب چیزیں آپ کی کافی فیوریبل ہوں گی. اس پورے ویک میں آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگ کا رہے گا
जुमेरात वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी जर्द रंग की चीज़ का। स्पाइसेस बुर्ज हौत, स्पाइसेस वालों का ये पूरा ही जो हफ्ता है आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खूबसूरती के ऊपर मबनी है। सिर्फ ज़रूरत इस अमर का है कि आपको थोड़ा सा हफ्ते को प्लान आउट करना पड़ेगा। आप कौन सा काम किस वक्त करना चाहते हैं, कौन सी सोच का इजहार कब करना है, कौन से रिश्ते को कैसे लेके चलना है, कौन से रिश्ते के साथ किस टोन में या किस लहजे में बात करनी है, कौन सी इन्वेस्टमेंट्स कब और किस जगह करनी है और किस फर्द पे कितना भरोसा करना है, किस पे नहीं। हर चीज़ प्लानिंग्स में आनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग, रिश्तों की प्लानिंग, सोच का इजहार, काम की रूटीन, आप लोगों की घर की जिम्मेदारियाँ, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें, मुश्तरका मामलात, आपके करियर, कारोबार, रोज़गार, आपके फाइनेंशियल मैरिट से हट के आपके लिटिगेशन से जुड़ी हुई चीज़ें, हर तरह के मामला जब प्लानिंग्स में होंगे तो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। वरना आप लोगों की फ़ैसलों में डिवर्जन आ सकती है, कुछ इस्तिकामत की कमी नज़र आती है फ़ैसलों में। तो जो फ़ैसला आप लोग फिलबदी करेंगे वो इतना पायदार नहीं होगा और उस फैसले में आपके थोड़ा सा नापुख्तगी और नापायदारी की वजह से डिवर्जन आ सकती है। आप लोग एक चीज़ को शुरू करके रुक के दूसरी तरफ डाइवर्ट हो सकते हैं, जिस वजह से काम बिखरे रहेंगे, सोचें बिखरी रहेंगी, मिजाज में बला वजह की चिड़चिड़ापन रहेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इस तमाम नेगेटिविटी से महफूज रहें तो ये तभी पॉसिबल है जब इस पूरे हफ्ते को आप लोग प्लान आउट कर लेंगे। इसके साथ साथ आप लोग कोशिश करेंगे कि नए तजर्बात की तरफ मत जाएँ। जो पहले से चीज़ें चल रही हैं सिर्फ उन्हीं तक महदूद रहेंगे तो मामला आपके लिए ज़्यादा खुशबख्त हैं। मुश्तरका बुनियादों के ऊपर चीज़ें अंजाम दे रहे हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव हैं। बहस व तकरार, गुस्से का इजहार, नाराज़गी का इजहार, ये ऐसी तमाम तर चीज़ें हैं जिनसे आपको इज्तनाब बरतना चाहिए और जल्दबाजी में कामों से भी और जल्दबाजी में किसी भी फ़र्द के बारे में राय कायम करने से भी। किसी के बारे में राय कायम करना चाह रहे हैं तो थोड़ा वक्त ज़रूर लगाएं, पहले उसकी बात मुकम्मल सुन लें, उसके माजी को अच्छी तरह परख लें और उसके बाद चीज़ों को फाइनलाइज करेंगे तो मामला बिल्कुल यकसर आपके लिए बेहतर होंगे, पॉजिटिव होंगे और फेवरेबल होंगे। नित नए आइडियाज़ आपकी सोच में रहते हुए नज़र आते हैं, लेकिन ये वो आइडियाज़ हैं जिनको आप लोग दूसरों की मदद के बगैर पूरा नहीं कर सकते। आप लोग दूसरों से मामलात को शेयर करें। जो भी सोच आपके जहन में है, मिजाज में है, उसको जब तक आप शेयर नहीं करेंगे उसमें चीज़ें रिफॉर्म नहीं होंगी, चीज़ें में खूबसूरती पैदा नहीं होगी। तो थोड़ी सी नोक पलक संवारने के लिए अपनी सोचों को, अपने आइडियाज़ को, अपने मामलात को दूसरों को शेयर करें और उनकी राय लें और उसके बाद चीज़ों को फाइनलाइज करें। मामलात यकसर आपके लिए फेवरेबल होंगे। इसके साथ साथ आमदनी के लिहाज से कुछ इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हैं। रिश्तों के लिहाज से थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर मौजूद हैं, स्पेशली अजीज़ व क़ारिब के साथ, नेबर्स के साथ थोड़ी सी नोक झोंक या बिला वजह की नाराज़गी या बिला वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती हैं, जिनको सुधारने के लिए शायद इस हफ्ते में आपको मौका ना मिले, या जिनको बेहतर करने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि शायद दूसरे फरीक आपकी बात के ऊपर कायल नहीं है या समझ नहीं रहे। तो ये ऐसी तमाम तरह चीज़ों को अगले हफ्ते के ऊपर पोस्टपोन कर देंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फेवरेबल रहेंगी। इसके साथ साथ इस पूरे वीक में अगर हम लोग देखते हैं, खानगी माहौल, शरीक हयात के सोच, मिजाज और उसकी मावनत और उसकी शमूलियत की वजह से काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। और कोशिश करें कि शरीक हयात आपको जो भी आइडिया दे रहा है, जो भी सोच दे रहा है, जो मशवरा दे रहा है, उसके ऊपर हद दर्जे अमल करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग काफ़ी हद तक खानगी खुशहाली भी बरकरार रख पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में भी मुस्बत पहलू शामिल रखेंगे। रोमानवी ज़िंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको हफ्ते की इब्तिदा में नज़र आएंगी, लेकिन जैसे ही पहले 2 दिन गुजरेंगे रोमानवी ज़िंदगी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद की बात को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, समझना और उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक कुछ चीज़ों को मोल्ड कर लेना, तब्दील कर लेना आपके लिए ज़्यादा मुनासिब है, बजाय इसके कि अपनी मर्ज़ी को मुसल्लत कर दें और बाद में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस हों। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखें तो मुलाजमती मामला आप लोगों के लिए इज़्ज़त, वक़ार और रुतबे में बढ़ावे का सबब बनेगा। और इसके साथ साथ ऐसे तमाम लोग जो कि अपने डिपार्टमेंट को चेंज करना चाहते हैं, किसी जगह के ऊपर नई मुलाजमत के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या ऑलरेडी जो जॉब चल रही है आप चाहते हैं कि उसमें आपकी कुछ प्रमोशन हो जाए, कुछ इंक्रीमेंट जो ड्यू है वो नहीं मिल रहा है, तो ये वीक आपका इस एतबार से बेहतर है कि अगर आप अपने हुकाम के साथ चीज़ें शेयर करते हैं, उनको कहते हैं, तो आपको फेवर्स मिल सकती हैं। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखते हैं तो आप लोगों के लिए करियर, कारोबार और आपकी इज़्ज़त वक़ार के लिए तो काफ़ी बेहतर है। लेकिन ऐसे नए तजर्बात जो कि आप अपने ज़ाती बिज़नेस में करना चाहते हैं, या ऐसी नई इन्वेस्टमेंट्स जो कि आप लोग अपने पर्सनल बिज़नेस में करना चाह रहे हैं, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों के लिए अभी फ़िलहाल फेवरेबल नहीं है। इनको रोक लेना ज़्यादा मुनासिब है। हल्का हिबाब के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करना और हल्का हिबाब की हर बात को एज़ इट इज़ वैसे ही मान लेना जैसे सुनाई जा रही है,
थोड़ा सा आप लोगों को चीज़ों को परखने की ज़रूरत है, क्योंकि हल्का अहबाब से बयान की गई चीज़ें थोड़ा सा हकीकत के बरक्स नज़र आएंगी। इस पूरे वीक में आप लोग अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए और एनर्जेटिक रखने के लिए और चीज़ों में बेहतरी बरकरार रखने के लिए जो सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। मुझे उम्मीद है कि मेरे आज के इस प्रोग्राम से आप लोगों ने पूरे हफ्ते को बड़ी खूबसूरती के साथ एनालाइज किया होगा। ऐसे तमाम अहबाब जो कि मुझे बिलमुशाफा मिलना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो मैं लाहौर में पूरा महीना मौजूद होता हूँ, लेकिन ऑल्टरनेटिव मंथ्स में मेरा फर्स्ट वीक रहता है कराची में। तो आप लोग कराची में माह अक्टूबर में मुझे मिल पाएंगे और माह अक्टूबर से ही इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रावलपिंडी के भी 3 दिन, जो कि 15, 16 और 17 हर महीने की हुआ करेंगे माह अक्टूबर से ऑनवर्ड्स। आप लोग मुझे रावलपिंडी भी मिल सकते हैं, कराची में भी मिल सकते हैं ऑल्टरनेटिव मंथ्स में फर्स्ट वीक, और बाकी तमाम अयाम में लाहौर में मौजूद हूँ। इसके साथ साथ जो लोग अब्रॉड में मुकीम हैं, किसी दूसरे शहर में आप लोग नहीं आ सकते, तो आप लोग मुझे फ़ोन कॉल्स के ज़रिए या फिर व्हाट्सएप मैसेजेस या कॉल के ज़रिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी बहुत सारी दुआओं में इजाज़त दें। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।